ইল্লাল্লাহ লা মাকসুদা ইল্লাল্লাহ লা মাহবুবা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله حق لا إله إلا الله لا إله إلا الله درود شريف اللهم صل على سيدنا مولانا गुलशन में पलने वालों गुलशन में पलने वालों सेहरा में क्या मिलेगा गुलशन में पलने वालों सेहरा में क्या मिलेगा जुधा जाते नशे मम्मो ओ फिजा में क्या मिलेगा क्यों छोड़ कर चले हो अबू ज़ेरे अहमदुल्लाह क्यों छोड़ कर चले हो अबू ज़ेरे अहमदुल्लाह इनसे बिछड़ के तुमको इनसे बिछड़ के तुमको औरों से क्या मिलेगा अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद। भाई আমার বাবা যে ওদিকে থাকবে চলছে এখন শুনে না তো কথা হলো যে কথা বলছিলাম তো সকলের ঘুমে ওযু নষ্ট হয়ে যায় এবার নবীর ঘুমে ওযু নষ্ট হয় না এবার প্রশ্ন আসবে কেন কেন উত্তরটা রমজান মাসে দেব আমি আসবো রমজান মাসে তখন দেব ঠিক আছে মনে রাখবেন আমাকে মনে করিয়ে দেবেন আজকে থাক না আপনারা বলেন